इसी मामले पर डस्का से हमारे रिपोर्टर उस्मान हैदर ने ज्वाइन किया टेलीफोन लाइन पर। निगत हाशमी साहिबा बानी एंड चेयरपर्सन अल नूर फाउंडेशन की, वो भी हमारे साथ हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। उस्मान, ज़रा बताइएगा क्या तफसीलात है इस केस के हवाले से और कुछ पेशरफ्त हुई है तहकीकात में, तफ्तीश में? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। ये डस्का ज़ारा कत्ल केस जो है वो इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। डस्का में हमने पल पल रिपोर्ट किया और सारा जो वाक़या है हमने दिखाया भी। हमें हमारे रेस्क्यू से 12 नवंबर को इत्तला मिलती है दिन 10:50 पे कि एक ज़ारा नमी खातून है जिसे ससुरालियों ने कत्ल किया और कत्ल करने के बाद नाले में बहा दिया। हमने अपने राय से राब्ता किया और राब्ता करने के बाद टीम वहाँ पे हमारी पहुंची। रेस्क्यू की मदद ली गई, पुलिस ने रेस्क्यू की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी किया और बॉडी के कुछ पार्ट कुछ घंटे ऑपरेशन जारी रहने के बाद मिले, पुलिस के हवाले किए गए और फिर हॉस्पिटल में वो एक बोरी बॉडी के अज़ा की पहुंचाई गई। मैं भी कुछ देर बाद वहाँ पे हॉस्पिटल में पहुंचा। मेरी मकतूला ज़ारा के वालिद से मुलाकात होती है और मैं उनसे मिलता हूँ और बातचीत करने की उस्मान, अभी के क्या हालात हैं? तफ्तीश में कोई लोग गिरफ्तार हुए हैं? मौक़िफ़ क्या है? जो अगर कोई गिरफ्तारी हुई है, पुलिस का क्या कहना है और चीज़ें क्या सामने आई हैं, ये ज़रा बताइएगा प्लीज़। और जिनमें मरकजी मुलज़मा सुगना बीबी है जो कि मकतूला की सास है, वो गिरफ्तार है। एक बेटी है यासमीन है सुगना की, और एक सुगना का नवासा अब्दुल्ला है, और एक दूर का रिश्तेदार है नवीद है, वो गिरफ्तार हैं। 4 लोग गिरफ्तार हैं। मजीद करीबी जो अजीज 4 हैं वो भी पुलिस ने हिरासत में लिए हैं। तफ्तीश जारी है। ये जो 4 मुलज़मान हैं इनको 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के लिए पुलिस के कस्टडी में हैं ये लोग, और कल दोबारा 22 नवंबर को ये अदालत पेश किए जाएंगे। जो नवीद है मुलज़म, वो लाहौर से बुलाया गया था। अभी जो है अभी उस्मान, ये बताइएगा जो उनके वालिद हैं लड़की के, मकतूला के, उनका क्या मौक़िफ़ है और मुकदमा किस तरीके से आगे बढ़ रहा है? उनके वालिद का क्या मौक़िफ़ है और वो कहाँ पर हैं, क्योंकि वो ख़ुद भी पुलिस से हैं मेरा ख्याल? जी बिल्कुल, जो वालिद हैं मकतूला के शब्बीर है, उनका यही कहना है कि पुलिस जो है वो तफ्तीश कर रही है, पुलिस के साथ मुसलसल राब्ता है उनका, और उनका कहना है कि जितने भी जो वाक़े में मुलव्वस मुल्ज़मान हैं उन्हें पुलिस कोशिश कर रही है गिरफ्तार करने में, और वो कॉल ड्रॉप हो गया। निगत हाशमी साहबा हमारे साथ मौजूद हैं। निगत साहबा, आप के इल्म में होगा यकीनन ये बुनियादी तौर पर एक बहू कत्ल हुई है ससुरालियों के हाथों और सास उसमें मरकज़ी मुलज़मा पाई जाती हैं। ये ख़वातीन के बारे में हम ये सुनते हैं अमूमी तौर पर पाकिस्तान में कि उनको मर्दों की तरफ से निशाना बनाया जाता है, लेकिन इस एक केस में तो एक खातून के और अपनी बहू के कत्ल का उसको ज़िम्मेदार करार दिया गया है अब तक। आप किस तरीके से देखती हैं किस तरफ मुआशरा बढ़ रहा है और हमें किस चीज़ की ज़रूरत है फ़ौरी तौर पर ताकि हम मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात से बच सकें? जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आवाज़ का मसला है, इसको हम दोबारा आपसे रब्ता कायम करने की कोशिश करते हैं। निगत हाफिज़, चूँकि बराह रास्त 2 ख़वातीन का मामला है, क्या आपके ख़्याल में ऐसी, और जो उसकी तफसील में जाते हैं वो आपके इल्म में होगा यकीनन के कुछ लेन देन के ख़र्चा उसको जा रहा है कुछ इस किस्म के, तो किस किस्म के रवैये पाकिस्तान में फ़रोग़ पा रहे हैं? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब आपका कि आपने इस मौजू को उठाया। मैं आजकल मीडिया से बिल्कुल कट ऑफ हूँ अपने पीएचडी के रिसर्च वर्क के लिए, लेकिन जब मुझे पता चला कि ये मौजू है तो फिर मैंने इनकार इसलिए नहीं किया कि इस पर चुप रहना, मैं ये समझती हूँ कि ऐसे वाक़यात को मज़ीद जन्म देने के लिए एक साज़गार माहौल प्रोवाइड करना है।
اس میں بنیادی بات جو آپ نے بھی اپنی گفتگو میں کہی، 2-3 چیزوں کی طرف آپ نے اپنی آغاز کی افتتاحی گفتگو میں اشارہ کیا. سب سے پہلے تو دین سے دوری، اور میں سمجھتی ہوں کہ کوئی بھی دنیا کا دین ہو، کوئی دین تو اسلام ہی ہے صرف، باقی تو مذاہب ہیں. دیگر مذاہب کو بھی آپ دیکھ لیں، ان کے اندر بھی انسانی رواداری، ہمدردی، انسانیت اور تکریم انسانیت کا درس دیا جاتا ہے. لیکن جو کامل و اکمل دین ہے وہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اب جس دن یہ واقعہ ہوا، میں اس دن سے پیچھے اپنی زندگی کو جب میں ٹٹول رہی تھی، کبھی میں قصور میں پہنچ جاتی ہوں جہاں ایک زینب 4 سال کی 5 سال کی بچی کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، کبھی آپ دیکھیے فاطمہ نام کی بچی کے ساتھ، کبھی یہاں ابھی ریسنٹلی ایک نرگس نام کی بچی کے ساتھ، پھر ان کو قتل کر کے جس بہیمانہ طریقے کے ساتھ تشدد کر کے اور ان کو مار کے ان کی لاشوں کو مسخ کر کے ان کا نشان گم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو سب سے پہلے تو میں کہوں گی انا للہ و انا الیہ راجعون. ہمیں اپنے ضمیر اور اپنی اخلاقیات اور انسانیت کے مر جانے پر فاتحہ پڑھنی چاہیے، اور ہمیں اجتماعی طور پر اس وقت بیٹھ کر سوچنا چاہیے کہ من حیث القوم من حیث الامہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. من حیث القوم ہم کس طرف جا رہے ہیں، یہ من حیث القوم ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. نگہت ہاشمی صاحبہ، آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. گفتگو سنی آپ نے پروفیسر نورید فاطمہ صاحبہ کی. یہی سوچنے کی ضرورت ہے من حیث القوم کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. مطلب ایک انسان کی حرمت، پھر انسان کی اس میت کی حرمت، مطلب ہر جگہ پامالی ہے. مطلب ایک تو آپ نے قتل کر دیا کسی کو، اور پھر اس کی نعش کی حرمت کو بھی، اس کا بھی خیال نہیں رکھا. اس حد تک ظالم ہو گئے. جی بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایسا دل خراش واقعہ ہے جو اندر تک سے جھنجھوڑ کے رکھ دیتا ہے، اور ایسے واقعات میں، ایسے المیوں میں پورے معاشرے کے لیے سبق ہوتا ہے. اصل اگر دیکھیں تو سبب اس کا کیا ہے؟ اسلامی تعلیمات کی کمی ہے، صبر و تحمل کا فقدان ہے، دلوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت نہیں، انسانیت کی محبت نہیں، خوف خدا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے خاندان کو معاشرے کی بنیاد قرار دیا ہے، اور خاندان کے ہر فرد کو دوسرے کے حقوق ادا کرنے اور صبر و درگزر کا مظاہرہ کرنے کی تلقین کی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جب خاندان کا کانسیپٹ ہی کلیئر نہیں ہے اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے آگے جواب دہ ہی نہیں سمجھتے، تو ایسے میں ان واقعات کا رونما ہو جانا کوئی انوکھی بات نہیں ہے. اور ابھی جو پروفیسر صاحبہ نے جس طرف توجہ دلائی، واقعتاً ہمیں بحیثیت مسلمان کے بھی اور پاکستانی کے بھی اپنے معاشرے کے حوالے سے سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طرف کو جا رہے ہیں. اور یہ مسئلہ کسی نظام کا نہیں، رویے کا ہے. زہرا کا قتل صرف جوائنٹ فیملی سسٹم کی خامی نہیں ہے، انسانوں کی اپنی کوتاہیاں اور دین سے دوری کا نتیجہ ہے. خاندان کے افراد اگر ایک دوسرے کے حقوق کو جانیں، اور میں سمجھتی ہوں یہ کوئی کہنے سے کوئی جان نہیں لیتا، اس کے لیے ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہم سب کو اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی ضرورت ہے. ایک طرف حکومتی طور پر بھی اس کے بارے میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، دوسرے معاشرے کے جو سنجیدہ افراد ہیں ان کو بھی مل بیٹھ کر اس پر بات کرنے کی ضرورت ہے. روم تباہ ہوا تھا تو روم کے لوگوں نے آپس میں مل کے سمپوزیمز کیے تھے. وہ بیٹھ کے سوچتے تھے کہ ہم اس تباہی کو کس طرح سے اس یعنی ترقی کے راستے پہ ڈال سکتے ہیں. تو بات یہ کہ رویوں کی تبدیلی کے لیے ضرورت ہے کہ ہم سب خود بھی مل کے جائزہ لیں اپنی کوتاہیوں کا، اور اپنی سوسائٹی، اپنے معاشرے کے رویوں کی تبدیلی کے لیے باقاعدہ طور پر پلان کریں اور اس میں اپنا رول پلے کریں. لوگ اس میں والنٹیئر کریں. کسی مسئلے کا حل محض آپس کی گفتگو سے بھی نہیں ہوتا، عملی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. جیسے آپ کے خیال میں کن اقدامات کی ضرورت ہے اس وقت تاکہ ہم مستقبل میں اس قسم کے واقعات سے بچیں؟ اور لازم ہے کہ یقینی طور پر یہ پلک جھپکنے میں تو ہوگا نہیں، یہ ایک پروسیس ہے. آپ کے خیال میں فوری طور پر کن اقدامات کی ضرورت ہے؟ اور یہ ایک خاندان کی وجہ سے ہمارے سامنے ایک صورتحال آئی ہے. کتنے ایسے خاندان ہوں گے جیسے کئی
ज़हरा जो हैं वो इसी तरह के हालात का शिकार होंगी। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक दे कि हम उसके दीन को समझने के काबिल हों और हम उसको दूसरों तक पहुंचाने के काबिल हों और घर घर के अंदर इस तब्दीली को लाने के लिए अपना रोल अदा करने के काबिल हों। मीडिया अपना रोल प्ले करे, रियासत अपना किरदार अदा करे, तालीमी इदारे अपना किरदार अदा करें और ख़ानदान जो है वो इसके लिए अपनी जिम्मेदारियों को कबूल करें। कोई अगर मुश्तरका तौर पर रहता है तो यानी मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम इसका सबब नहीं है। अलहदा रहने से भी ये ज़मानत नहीं मिलती कि झगड़े ख़त्म हो जाएंगे। अगर किसी के दिल में बुग़्ज़ और हसद हो तो अलहदा रहने के बावजूद भी ताल्लुकात कशीदा रह सकते हैं। तो ज़हरा केस जैसे वाक़यात के असबाब को जानने और उसके हल की ज़रूरत है। तो मैं अगर इसे सादगी के साथ देखूं तो 3 बड़े असबाब हैं। इस्लामी तालीमात से दूरी है, बर्दाश्त का फुकदान है क्योंकि सब्र और दरगुजर को लोग अपनी जिंदगियों से निकाल चुके, और तीसरे गलत तरबियत है। फैमिलीज के अंदर लोगों को सही अखलाकी तरबियत नहीं दी जाती और माजरत के साथ कि हमारे तालीमी इदारों ने भी जैसे ये रोल प्ले करना चाहिए तरबियत के हवाले से हाथ उठा लिया है। इसी की वजह से सोसाइटी आज इस मकाम तक पहुंची है और हल इसका यही है कि दिलों में अल्लाह का खौफ पैदा करने की कोशिश करें, नबी करीम के अखलाक को अपनाने की कोशिश करें, झगड़ों को सब्र, मोहब्बत और हिकमत से हल करने के लिए एजुकेट भी करें और इसके लिए सोसाइटी ऐसे सिस्टम्स भी बनाए और घरेलू मसाइल को काउंसलिंग के जरिए से, मुशावरत के जरिए से हल किया जाए। ठीक है।